saludaron? ¿Sí? Otra vez vuelvas a saludar. Mire, Marcos capítulo 3. Empiezo. Okay, we're gonna go to Mark chapter 3, verse 24. Amén. Amén. Vente acá, mira. Mira, esto es para ti. Es que este niño habla inglés y batalla, ¿verdad? Para entender una cosa con la otra. Pero mire, Dios le está poniendo todo en charola de plata. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús. Gloria a Dios. Mire, Jesús dijo esto. Jesus said this. Si un reino está dividido If a kingdom is divided against itself, contra sí mismo, that kingdom cannot stand. ese reino está dividido. That kingdom cannot stand. No puede prevalecer ese reino. It cannot stand. Amén. Amen? ¿Cuál es la primera relación que nosotros tenemos? What is the first relationship we have? La primera relación que nosotros encontramos en nuestra vida The first relationship that we find in our life es la familia, is the family, los hijos, the kids, el matrimonio. our Amén. partner. Ese matrimonio es una relación Our partner is a relationship que Dios constituyó. that God has made. ¿Qué es lo primero que hace cuando hace al hombre? What is the first thing he did when he made the man? Le hace una compañera. He gave her a partner. Dice varón y hembra. He said, girl and boy, Los creó. he made. Y los dos son uno. And both are just one. Esa es la primera sociedad que encontramos. That is the first we find. Amén. Amen? Pero cuando nosotros leemos aquí, But when we read right here in the Bible, está diciendo todo reino. it's saying all kingdom. Tal vez tú pienses que el matrimonio no es un reino, You think probably it's not a kingdom. pero el matrimonio es una administración. It is Es una administración de it's a gobierno. religion. It's a government. Amén. Esa es la primera parte donde tú gobiernas. That is the first part where we government. Tú tienes que ser un buen gobernante entonces en tu casa. You have to be a good governor in your home. Tienes que saber administrar bien a tus hijos. You have to know how to administrate your kids. Tienes que saber administrar todo. You have to know how to administrate everything. ¿Qué administras en tu casa? Dinero, What do you administrate in your house? First, it's money, tiempo. time. Amén. Amen? Todo lo que está en tus manos tú lo tienes que administrar. Everything that's in your hands, you have to administrate it. ¿Cómo puede estar dividida una casa entonces? How can a house could be divided? Bien fácil. It's easy. Yo quiero que usted vea la historia. I want you to see this story. La historia de cuando el Señor, ¿verdad?, formó su reino, a su pueblo. The story when God formed his kingdom. Y nosotros vemos la historia de Israel, cómo fue establecida. We see the story of Israel, how it was established. Llegó el momento donde Dios les puso rey. It came a time where God put him a king. Tuvieron gobierno. They had a governor. El gobierno administra, A governor administrates. regula, It regulates. también pone leyes. It also puts Amén. rules. Esas leyes son importantes. Those rules are important. ¿Tú entiendes You understand cuál es la forma en la que yo debo poner una ley en mi casa? what is the first rule we have to put in our house. Esas leyes, hermano, son importantes. Those laws are important. Dicen los estudiosos They say the people that que los study delincuentes se hacen en la casa, that the robbers first become no in se their hacen en house. la calle. They don't become in their house in the streets. El delincuente empieza en su casa, The criminal starts in his home. allí donde la casa está dividida. That's where you know the home is divided. Es donde el delincuente comenzará a operar. It's where the criminal will start to operate. Un rebelde no nace de un día a otro, A criminal doesn't come from the morning to the night. nace de una mala administración. It comes from a wrong administration at home. El reino que está dividido
The kingdom that is divided, va a tener problemas. it's going to have problems. No se va a sostener. It's not going to be sustainable. Ninguna cosa se sostiene sin una ley. Nothing is sustainable without a law. Tal es el caso de Dios. That's the case of God. Saca al pueblo de Egipto, He takes his people out of lo lleva al Egypt. desierto He takes them to the desert. y allí en el desierto And then in the desert, lo que hace Dios es enseñarle leyes. what he does is he teaches them laws. ¿Cuántos están aquí? How many of you are in here? Amén. Dale un aplauso al Señor. Amen. Give applause to God. Yo te pregunto, I ask you, ¿cómo tú te relacionas con las leyes? how do you have a relationship with laws? ¿Qué sientes cuando alguien te habla de una ley? What do you feel when somebody talks about you with a law? ¿Asimilas todas las clases de gobierno? Do you assimilate every class of laws? Imagínate, hermano, Imagine el esposo que siente que la mujer no puede mandarlo. the spouse Ay, Dios that mío. feels that can't government her partner. Imagínate que el hombre que piensa que él es el que manda solamente en la casa. Can you imagine the spouse thinking that he could only government in the house? Ese hombre no entiende tampoco la ley que está sobre él. That spouse doesn't understand the law that's with God. Entonces los hijos van a crecer viendo And then the kids were going to be seeing a un machista a bad husband en su casa in his house, y va a oprimir and he's gonna tanto a sus hijos como a la esposa cuando él se case. he's gonna damage the kids, either the kids and the marriage, Porque el Señor dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo. because God said when there are 1 or 2 together in my name. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que entonces Dios estará cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, Él estará ahí. It means when both spouse and husband are in one, God will be there with them too. Entonces Él está respaldando la forma en la que tú vayas a gobernar, pero tiene que ser conforme a Dios. So then God will be, his hand will be in the spouse and the husband. That's only if you both are able to follow those laws that he has established. Hablábamos en la clase anterior, We were talking about in the class, amén, en esa clase donde están todos los que están recibiendo entrenamiento ministerial. in the classes we were giving for all the apostles. Allí estábamos dando una cátedra We were giving a cathedral que tiene que ver con esto. that it has to do with this. Pero yo te pregunto, ¿cómo tú gobiernas tu casa? But I ask you, how do you governate your home? Es algo bien difícil, It's something very porque hard. la Biblia nos enseña The Bible teaches us que cuando yo no puedo gobernar bien mi casa, that when I can't governate my home, tampoco puedo ejercer gobierno sobre la iglesia. I can't give a governate into church. El creyente de hoy tiene que empezar a resolver eso. That people need to know how to solve that problem right now. Pero la mayoría de nosotros venimos de un contexto contrario. But most of us come from a continent that's the opposite of what it's saying. Es necesario que nosotros empecemos a comprender algo. It is necessary for us to understand something right now. La primera administración que tengo en mis manos es mi matrimonio. The first administration that I have in my hands, it's my marriage. A través de esa sociedad Between that association, voy a generar acuerdos. we are going to be talking about Y esos acuerdos in those establishments van a darme un resultado are going to give me a result. a cargo de esa administración. Besides that laws, Voy a tener un resultado. I'm going to have a result. ¿Cuál es el resultado? What is the result? Paz. Peace. Ay, Dios mío. Vas a recibir paz. You will receive peace. Donde hay una buena administración, Where there's a real good administration, hay orden. there's order. Y el orden va a traer paz. And the order will bring peace. Pero yo necesito But I need que ese gobierno that the government sea justo. has justice. ¿Qué es ser justo? What is justice? Justo es darle a cada quien lo que merece. Justice is to give two people the same parts. Cuando el esposo o la esposa When the husband and the spouse, están imponiendo su propia autoridad they're doing each one of them their own laws en sus propias ideas, and their own ideas, entonces se convierte en un gobierno de tiranos. and then that government Y el resultado de eso entonces va a ser
And the result of that will be opresión. El resultado de un mal gobierno es opresión. the result of that government is oppression. Porque entonces la balanza va a estar inclinada más para un lado que para el otro. Because the balance will be one-sided more than the other. La Biblia dice que el trono de Dios, The Bible says that the throne of God, las bases del trono de Dios, the basis of thrones of God, son justicia y juicio. they're justice and sin. Cuando yo tengo la palabra de Dios en mi corazón, When I have the word of God in my heart, voy a desarrollar justicia I will be having justice. y esa justicia va a dar paz. And that justice is going to give me peace. Quiero mostrarles lo que pasó con el reino que el Señor estableció en Israel. I want to show you what happened to the people that God established to them. Ese reino se dividió. That kingdom that got divided. Qué tremendo esto. This is Amén. tremendous. Qué poderoso esto. This is powerful. Dios había establecido un reino poderoso. God has established a kingdom, powerful kingdom. Pero a pesar de que Dios los había libertado But even though God has freed them y los había establecido, and has established them, este gobierno que Dios puso this government that God put decidió separarse. had decided to separate. Y eso, hermanos, no fue cualquier cosa. And this is not just any cause. La historia cuenta, relata. The story tells us, Escuche, la división del reino de Israel listen, the division of the kingdom of Israel ocurrió después de la muerte del rey Salomón. occurred after the death of King of Solomon. Cuando su hijo Roboam When his son Rehoboam se negó a reducir los impuestos que su padre había impuesto. refused to reduce the taxes his father had imposed. O sea que Salomón impuso unos impuestos muy altos. So Solomon had opposed of things that God had put. Y eso, hermanos, produjo And that put una rebelión. a rebellion. Y a fin de cuentas el reino, mire, se dividió. And at least that kingdom got divided. Esto provocó una rebelión This provoked a rebellion de las 10 tribus del norte, of the 10 tribes of the north, que lideradas por Jeroboam, that they were government for Rehoboam. formaron el reino de Israel. They formed a people of Israel Con Samaria como capital, with Samaria and captain, las 2 tribus restantes del sur, the both tribes of northern tribes, Judá y Benjamín, Hudam and Benjamin, se mantuvieron leales a la dinastía de David they became justice for together y formaron el reino del sur, and formed the kingdom of south, con Jerusalén como su capital. with Jerusalem as its capital. Fíjate de dónde salió la rebelión. Listen, where the rebellion became. ¿Sabes que después ellos quisieron atacarlos, como se dividieron los reinos? You know, then they wanted to attack them, how the people got divided. El reino del norte, el reino del sur, The kingdom of north and the kingdom of west, entre hermanos. between brothers. Se levantaron en guerra contra sus propios hermanos. They both wanted to fight. No solo se pelearon por el territorio, Not only were they fighting for the territory, estaban peleando una situación religiosa. they were fighting a situation that was religious. Querían que allá en Samaria They wanted Samaria, fuera la capital de todo el reino for it to be the capital of all kingdom, y que ahí se adorara a Dios. and that right there they adored Jesus. Esto duró mucho, hermano. This lasted a lot. ¿Cuál es la siguiente cosa que yo veo importante aquí de señalar? What's the second important thing that I see here to look? Ambos reinos, Both of the kingdoms, cuando se dividieron, when they got divided, cayeron en idolatría. they fell in idolatry. Introdujeron otros dioses. They got into other gods. Todo el tiempo donde hay división, All the time where there's division, va a desatarse rebelión, there's going to be rebellion. va a desatarse guerra, There's going to be war. va a desatarse idolatría. There's going to be idolatry. Y cuando hay idolatría, And when there's idolatry, el Señor God, entrega a sus hijos He enters His en sons manos de sus enemigos. in His hands of His enemies. Donde hay división, Where there's division, hay ira, there's war, enojo, angriness, pleito,
problems, y eso pervierte la mente. and that perverts our Y memory. entonces la idolatría entra. So then the idolatry comes inside. Yo pienso esto como está aquí. This is what I think of what's in here. Lo que sucede es que llegó a un punto crítico. What happens is that he got into a critic point. Cayendo en idolatría, They all fell in idolatry. ya no hubo cobertura. There was no cover for them. Qué triste. This is sad. ¿Qué pasa cuando hay una división? What happens when there's a division? División matrimonial. Division in marriage. ¿Qué es lo primero que entra? What's the first thing that comes inside? Idolatría. Idolatry. Entran ilusiones, There comes divisions, espejismos, sueños, dreams, fantasías. fantasies, Y dices, esto es lo que quiero. and this is what I want. Pero ya estás alejado de Dios. But you're already far from God. ¿Será importante dividirse o no? Is it important to get divided or no? Después de que ellos se dividieron, Before they all got divided, entró el enemigo the enemy came inside. y vino y los llevó cautivos. He came and put them and got them captured. Primero al reino del norte First to the kingdom of north, y luego después al reino del sur, and then to the kingdom of south, hasta que todos fueron llevados cautivos. until they all were captured. ¿Qué dice Dios What does God say en este versículo in this verse? Marcos 3:24? Mark 3. Si un reino está dividido contra sí mismo, If a kingdom is divided against itself, tal reino no puede permanecer. that kingdom cannot stand. Dios te ha equipado con ciencia y sabiduría. God has given us the words to figure out everything. Dios les dio capacidades God gave them capacities a cada uno de nosotros. to each and every one of us. Pero hay una palabra que nos queda muy grande a veces. But there's a word that's sometimes too big for us. La palabra justicia. The word justice. Voy a decirte algo. I'm going to tell you something. Hay gente que sufrió tanto There's people that has suffered a lot que ya no cree en el amor, and they don't believe in love. no cree en la They justicia. don't believe in justice. Decidieron ser fuertes, They decided to be hard, fuertes para imponer su propia ley, strong to put their own laws. aunque esté mal, Even though they're wrong, actúan injustamente. they act injustice. Pero Dios nos llama al arrepentimiento. But God has called us to repentance. Fíjate lo que sucede después, Listen to what happened. que ellos son llevados cautivos. That they have been captured. Pasaron muchos años, Had a lot of years happened porque pasaron reyes y reyes, because kings and kings passed. reyes del norte, reyes del sur. Kings from the north and kings Y Dios from the south. levantaba profetas, And God had put them prophets. levantaba profetas He standed prophets y los mandaba. and he sent them. Unos fueron al reino del norte, Some prophets were sent to the Y otros al reino del sur. and other to the north. Dios en su amor le manda a la iglesia profecía. God in his love sends their people prophets. Hay gente que está enojada con la palabra de Dios. There's some people that are mad with the word of God. El culto pasado predicamos, The last weekend we talked about fuérzalos a entrar. Amén. Predicamos bajo ese tema, fuérzalos a entrar. ¿Verdad? Empújalos, que entren. to push them to get inside. Dios quiere que tú entres God wants you to be inside. y manda a los siervos de Dios And he sends his people a que te empujen to push you, hacia adelante. to push you to go forward. Pero la gente dice, But people say, a mí no me mandas, nobody a mí no me digas qué hacer, Nobody tells me what to do. a mí no me empujes, Don't push me. soy dueño de mi I voluntad. have my own voluntary. La gente no entiende People don't understand que es el amor de Dios the love of God el que te está empujando who's adelante, actually pushing you forward porque te escogió como un tesoro especial. because he chose you with the special. Usted no es cualquier You're cosa. not just any Cuando el person. Señor te disciplina, When God tells you to, Él te está mostrando su amor he is showing you y his que has love, sido escogido that you have been chosen para ser un vaso especial, to be a special cup, un vaso escogido, a cup that has been chosen, un vaso para conocer a cup to be el reino de Dios. the King of God. El reino de Dios está sobre ti. The King of God is over you.
Pero hay una cosa que tiene que entrar en tu corazón. But there's one thing that has to go inside your heart. No puede ser que tengas a Cristo en tu corazón It can't be possible that you have Christ in your heart y no conozcas sus leyes. and you do not know His laws, No entiendas para qué son sus leyes. and you that don't understand what His laws are for. Dice la Biblia, The Bible says la ley de Jehová es perfecta, the laws of God are que perfect, convierte el alma. that converts the spirit. Cuando Dios fuerza a alguien, When God forces someone, esa persona debe sentirse privilegiada. that person has to feel a privilege. Porque si no le importaras a Dios, Because if you didn't matter to God, no te pidiera nada. nobody wanted it that Simplemente te ignorara. everybody would just ignore you. A la gente que más empuja, The people that more push, te voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque alguien especial Because someone special está confiando en alguien especial. they confess to other people. Cuando Dios promueve a alguien, When God pushes someone, provokes someone, le va a exigir disciplina, He's going to exist discipline. le va a exigir compromiso. He's going to force him a compromise. Eso debe hacerte sentir privilegiado. That has to make you feel privileged. Pero lo que siente la gente inmadura But what people see, es una irresponsabilidad en su vida. people that are not mature see that there's not responsible. No ha madurado a su compromiso. They haven't matured in their accomplishment. Quiere establecer su propia justicia, They want to establish their own aunque laws, esté mal. even they're wrong, Y me divido. and they get divided. No quiero estar en esta I iglesia. don't want to be in this church. Ya no volveré a esta I iglesia. will not be coming to church Porque aquí te empujan. because they Aquí push te you, profetizan. they prophesy, Aquí hablan del pecado. they talk about the sin, Aquí oran. they pray. Aquí ayunan. They Yo do quiero una things. iglesia libre. I want a free church. Esa no es la iglesia de That's Cristo. not a church of God. Una de las cosas que hace la palabra de Dios One of the things that God's words does es redarguir de pecado. is He tells you about your sin. Convencerá al mundo de pecado. He will convince the world of sin. Esa es una de las prioridades del Ruach HaKodesh, del That's- Espíritu Santo. That's one of the priorities of Kadosh. Amén. Amen. Él es el encargado de redarguir en tu corazón. He is the leader to Y es a talk to your través spirit, de la palabra. and it's beside His word. Es obvio que te va a estorbar el Señor si hay algo que estás haciendo mal. It's obvious that it's going to bother you if you're doing something wrong. La palabra fue diseñada para estorbar. The word of God was made to tell La you if palabra you're fue wrong. diseñada para alinear. The word of God was able to align. Y la Biblia dice que la disciplina And the Bible tells us that discipline, no es causa de gozo, it's not something that we have to like. pero después But before, hay un fruto apacible. there's something good about it. ¿Están aquí? Are you here? ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? How many of you want to hear the ¿Cuántos word quieren of God? recibir la palabra de Dios? How many of you want to receive God's word? Dile al que está a tu lado, Tell someone that's next to you. la palabra te va a alinear. The word of God will align La you. palabra fue diseñada para alinear. The word of God was established to Amén. go straight. Yo quiero que sepas algo. I want you to know something. Estas personas que fueron llevadas cautivas, These people that were sent to be captivated, aunque fueron llevados por sus enemigos, even though they were taken before their enemies, los oprimieron. they got oppressed. Hermano, Dios nunca los dejó. God never left them alone. El Señor quería que regresaran. God wanted them to come back. Y hubo una profecía. And there was a prophecy. Esos profetas Those prophets, habían profetizado de parte de Dios they have sent prophecies beside God ese castigo iba a durar 70 años. that was going to last like 70 years. Y cuando regresaron, And when they came back, tuvieron que regresar restaurando el templo. they had to come back gathering each other. Así como aquel día Noé descendió del arca Like that time Noah came from the ark, y lo primero que hizo fue establecer un altar, and the first thing he came is to establish an altar porque la humanidad se había olvidado de Dios. because the humanity had forgotten about God. La humanidad tiene la tendencia a olvidarse del Dios que le dio la vida. The humanity has this devil to forget about God. El hombre quiere ser su propio Dios.
The guy wants to make his own God. No hay justicia más grande que la de Dios. There's no justice more bigger than the God's. Él es el único que puede orientar al hombre He's the only God that could orientate the guy y enseñarle desde su casa and to show him since home cómo se debe de gobernar. how everything should be Yo no governated. puedo gobernar en mi casa siendo injusto. I can't govern in my house being in injustice. Ese reino va a caer, dice. That kingdom will fall. Donde hay injusticia, Where there's injustice, ese reino cae. that kingdom will fall. Ay, Dios mío, yo tengo algo que aprender. I have something to learn. Esta tarde tengo algo que aprender. This afternoon I have something to Tengo learn. que entender por qué debo ser justo. I have to understand why I have to be justice. Porque cuando yo soy justo, Because when I'm mi justice, familia va a disfrutar de my paz. family will Mi familia estará en paz. my family will Mi be familia estará my tranquila. family will be in peace. Mis hijos estarán en paz. My kids will be in peace. No puedo desarrollar injusticia en ninguna clase de gobierno. I can't do injustice in any kind of laws. Yo necesito saber qué es gobernar. I need to know what's to do government. Dios trató con ellos profundamente. God did something with them really great. 70 años estuvieron cautivos. 70 years were captured. ¿Están aquí? Are you here? ¿Cuántas personas hoy, en este día, How many people here today? en estos días, In these days, hermanos, se dividen? they get divided. Y sabes, cuando una persona se divide, And when someone gets divided, hermano, debió haber agotado todos los recursos. that all the rehearsals were lost. Pero cuando una persona se separa porque está enojado, But when a person gets far from everybody else when he's mad, yo tengo que entender I have to understand que debía haber agotado todos los recursos. that I just had to lift everything. Si Dios te perdona a ti, If God forgives you, ¿no puede perdonar a tu cónyuge? why can't he forgive his brother, Si your Dios brother? te perdona a ti, ¿no puede perdonar a tu hijo? So if God forgives you, Ay, he Dios can't mío. forgive your brother. Si Dios tuvo paciencia contigo, ¿no va a tener paciencia con tu hijo? If God had patience with you, he won't have it with your brother. Si Dios tuvo paciencia contigo, ¿no va a tener paciencia o no debes tener paciencia tú con el esposo? If God had give you patience with you, why not you have patience with your partner or Eso your es brother? justicia. That's what justice is called. La justicia tiene una característica. The justice has a characteristic. La justicia tiene misericordia. Justice has mercy. ¿Sabes tú que hay veces que hay gente que se aparta de la iglesia? You know, sometimes there's people that get a part of the Te voy a church. decir por qué. I'm going to tell you why. La gente se aparta de la iglesia para pecar con tranquilidad, para estar en paz. People get away from church to get sinned. No va a encontrar paz. They won't find No. peace. Dios no lo va a dejar, God is not going to leave them porque de Dios nadie se puede esconder. because nobody can hide from God. Dios ya te escogió. God already chose Tu you. nombre ya está escrito en el libro de la vida. Your name is already written in the life. Él se va a seguir buscándote hasta donde te metas. He's going to keep looking for you until you. No importa que te vayas a la estrella más lejana. It doesn't matter if you go to the farthest El Señor te star. va a encontrar ahí. God will find you there also. Si en el Seol hiciera mi estrado, If in the Sion I made my strength, de allí me asirá tu diestra. there you will be there, God. No puedo huir de la presencia de Dios. I can't go far from God, the presence of God. No puedo escapar. I can't escape. La persona que se divide, The person that divides, el siguiente paso es la idolatría. the second step is the idolatry. Y después de la idolatría, And then from the idolatry, viene el juicio. there comes justice. Tengo que entender I have to understand de qué forma yo voy a gobernar mi vida. in what way am I going to govern my life. Dios me dijo algo hoy. God said something to me today. Se me hizo algo muy alto de creer. It was something really unbelievable for me. Y me dijo esto. And he said this, Predica eso, me dijo. preach this. Y me dijo esto. And Muchos de los que están aquí me And dijo, he said, a lot of people that are right here, pueden estar sentados en una silla presidencial. they could be sitting in a chair of presidents. A mí se me puede hacer difícil de creer. That could be really hard for me to believe. Pero si Él lo dijo, But if he said it, escúcheme, usted
listen to me, you, sin saberlo, without knowing, Dios lo está entrenando. God is training you. Dios lo está haciendo justo. God is trying to make you justice. Porque lo que hace falta Because what is en el gobierno in the government of son personas como usted there's people for you que le han creído a Dios. that have believed in God. Necesita México gente Mexico needs people que gobierne con la verdad. to govern it with justice. Pero Dios dice, ¿cómo van a gobernar? But God says, how are you going to govern it? Si en la primera etapa If the first step de gobierno, que es la familia, to govern it is the family, estamos reprobando. we're failing it. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. ¿Tú te das cuenta Do you see cómo los políticos se casan por un tiempo? how the politics get married for just one? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando alguien representa a la familia, Because when someone represents family, eso da crédito, that gives us credit, eso da confianza. that gives us confidence. Ellos lo saben. They know that. Por eso son capaces hasta de comprarse una esposa, That's why they buy their own spouse, aunque no la tengan. even though they don't have it. Relaciones ficticias. False relationship. Pero ese gobierno ya está mal desde ahí. But that government is already wrong. Dios from the quiere que tú beginning. seas auténtico, God wants you to be authentic, no alguien de fachada, not someone false, sino alguien que experimente una alta moral, but someone who experiments a good moral, alguien que tenga justicia. someone that has justice. Esa persona es la que va a gobernar. That person is the one who's going to govern it. El gobierno empieza en tu casa. The government begins in your home. Dile que está a tu lado, el gobierno empieza en tu casa. Tell the one next to you, the government begins in your home. ¿Cómo estás gobernando tu casa? How are you governing in your home? Gloria a Dios, dale un aplauso fuerte al Señor. Glory to God. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? Gloria a Dios. Glory to God. Qué poderoso es nuestro Dios. God is powerful. Mira, si un reino está dividido, If a kingdom is divided, contra sí mismo está dividido. to itself it's divided. Amén. Amen? ¿Cómo tú vas a poder conquistar si no tienes acuerdo? How are you going to conquest when you don't have justice? ¿Cuáles son tus formas de gobernar? What are your forms to govern it? ¿Sobre qué tienes tus bases para juzgar las cosas? What are your bases to judge the stuff? ¿Piensas que nunca va a pasar nada? You think nothing's going never to happen? Así estaba el reino de Dios. That's how God's people were. Así estaba el reino de Israel. That's how people were. Estaban igual. They were the same. Pensaban que Dios nunca iba a hacer nada. They thought God never was going to do something. Pasaron reyes y reyes A lot of kings passed hasta que vino el juicio. until justice came. Fíjate todo el ciclo de pecado. Look, everything, all the sins they made. Una lucha horrible, hermanos. Something really hard. Uno de los peores reyes, Bueno. hermano, fue un rey del norte. One of the worst king Acab. from north was Cap. Fíjate, ¿cuántos han escuchado hablar de Acab y How many de of you have Jezabel? heard about Cap and Isabel. Jezebel? Ese fue un reino terrible. That was a terrible kingdom. Y Dios tuvo que levantar un profeta tremendo como Elías. And God had to establish a tremendous prophet Y Dios juzgó a ese gobierno. and God judged that government. Dios está aquí. God is here. Dios quiere que tu familia prospere. God wants your family to stand up. Dios está a favor de la familia. God is beside the people, the family. Pero hay una lucha que está experimentando la iglesia. But there's something really hard the church is Quiere fighting. hacer su propia voluntad. They want to have their own laws. A la iglesia le falta ciencia, le falta sabiduría. Church needs science, and Las personas piensan que ir a la iglesia es cumplir algo con Dios. people think that just coming to church is something they stand Pero for es God. más grande But it's bigger, el beneficio para ti the benefit for you de lo que tú piensas. than what you think.
Tú no sabes lo que está pasando, You don't know what's going on. pero Dios está plantando su ley en tu corazón. But God is putting His Wow. laws in your heart. Cuando Dios le planta la ley a alguien en su corazón, When God puts His laws in someone's heart, esa persona se tiene que preparar that person has to prepare para lo que va a venir después, for what's going to happen next. porque Dios lo va a convertir en alguien justo, Because God is going to convert that con people capacidades de gobierno. with capacities of Dios te government. dice que te prepares, God tells you to get prepared. porque algo mayor va a ocurrir sobre Fear will come algo to your mayor life. va a ocurrir sobre ti. Hay lugares que Dios está preparando para cada uno. There's places that God is preparing for Tienes each one que of us. valorar la ley que está siendo depositada en tu corazón. You have to value the laws that are coming into your heart. Alguien tiene que decir amén en esta Someone has tarde. to say amen this afternoon. Es algo grande lo que Dios está haciendo. It's something big that God is doing. Padre, en el nombre de Jesús, God, in the name of Jesus, los que estamos aquí, Señor, all of us that are in here, declaro, papá, we declare que tendrán lugares importantes. that they will have important places. Señor, tú los colocarás. God, you will place them. Vendrá el tiempo There will come the time donde ellos serán solicitados. when they will be El Señor needed. te dice, prepara tu corazón, God tells you, prepare your heart. porque así te dice el Señor. Because God tells you this afternoon, Estarás sentado en lugares you will be celestiales. here Ay, Dios sitting mío, in estarás good sentado, places. dice la Biblia, You will be sitting sentado. in good places. Está hablando de autoridad, He's talking about authority. está hablando de justicia. He's talking about justice. Dios quiere usar tu vida Lord, God wants to use your life para que venga esa paz sobre so that peace tu can casa, come to your sobre house. tu estado, sobre tu nación, sobre tu república. Dios quiere usarte. God wants to use you in your nation, in your life, in your family. Todo empieza ahí en tu casa. Everything starts in your family. Ahí empieza. That's where everything starts. Usted no está perdiendo el tiempo con venir a la iglesia. You're not just wasting your time by coming to church. Él está aquí. He's here. Amén. Amen? Dale un aplauso fuerte al Señor. Give applause to God. Hay un versículo bíblico que dice, There's a verse in the Bible that says, por tanto, si oyeres hoy su voz, if you only heard his voice, no endurezcáis tu corazón. don't harden your heart. Voy a decir lo que siento que habla papá. I want to tell you what I feel what God is talking to me. Él dice, He says, deja entrar la palabra en tu corazón. let my word speak to you. Abre tu corazón. Open your heart. Ponte de pie. Get in feet. Ponte de pie un momento. Okay. Let's stand up for a moment. Un momento solamente. Just a moment. Espíritu Santo, Spirit of God, creo en tu palabra. I believe in your word. Señor, God, tú conoces cada corazón. you know every heart that it's in here. El Señor te dice, God tells you, no endurezcas tu corazón. don't harden your heart. Reconcíliate. Reconciliate Con el amor. Reconciliate with love. Reconcíliate con la razón. Reconciliate with the result. Reconcíliate con la verdad. Reconciliate with the truth. Reconcíliate con la justicia. Reconciliate with justice. Vuelve a Dios. Go back with God. Vuelve a Dios. Go back with God. Quiero citar un pasaje en 2 de Corintios 6. I have a verse. 2 de Corintios 6. Mire lo que dice. Amén. 2 de Corintios 6, 15. Amén. Amen. ¿Ya lo tienen? We're going to be going to 2 of Corinthians chapter 2 verse 15. Pablo dijo esto, dijo, ¿y qué concordia Cristo con Belial?
For we are unto God a sweet savor of Christ. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Sabe usted que Belial es un ente, es un demonio? You know, Belial is a demon. Hermanos, es un espíritu de mucha maldad. It's a spirit of bad things. Pero lo que está diciendo allí, But what it's saying in there, lo está asimilando con la otra palabra. it's with another word. Y la otra palabra es la incredulidad. The other word is not believing. ¿Cómo es que siendo ellos How is it that being them, hijos de Dios se separaron? sons of God, they got separated? Y es porque todo empieza en los pensamientos. And everything begins in our thoughts. Hay dureza de corazón. There's hardened in our hearts. Salomón impuso impuestos. Solomon put Claro que sí. taxes. Y ellos conocían el poder de Dios. They know the power of God. ¿Acaso Dios no podía juzgar eso? Don't you think God could have good justice in that? Y ellos juzgaron las cosas de manera humana. And they justiced everything in their own thoughts. Se volvieron asesinos. They became assassins. Se volvieron opresores. They began oppressions. Cuando el reino debía ser uno. When the kingdom of God had to be one. ¿Dónde es donde se pierde Where is where everything gets la lost? justicia? The justice. Salomón Solomon, hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. he did what God told him what not to do. Tuvo muchísimas mujeres. He had a lot of girls. Se casó con muchas mujeres. He got married with a lot of wives. Adoptó los ídolos de las mujeres. He adopted the wives. Se and enriqueció. idols. He got rich, Y no le bastó la riqueza. and not just it wasn't enough for him. Empezó a ser injusto todavía más. He began to be injustice, Y de allí vino la separación. and that's where the separated began. The division came. Dios te dice algo, estás a tiempo. God tells you this time, you are in time. Estás a tiempo en tu vida. You are in time in your life. Lo que está diciendo, ¿y qué concordia Cristo con Belial? And what concord hath Christ with Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Or what part hath he had believed with an infidel? ¿O qué armonía Cristo con Belial? And what agreement had temple of God? Está diciendo, no son lo mismo. Cristo y Belial no son lo mismo. He's saying that God and the idols are not the same. Tengo entonces que entrar en razón I have to think y pedirle a Dios que me dé discernimiento. and to tell God to give me what I need to say. Tengo que establecer I need to establish en mi vida in my life lo que está bien what's good y lo que está mal. and what's bad. Cuando yo hago mal, When I do bad, es porque alguien más tiene la culpa. it's because somebody else has the fault. Eso es bien fácil de hacer. That's really easy to do. Es bien fácil culpar a otro It's easy to give the fault to someone de la else, decisión que he tomado. to the decision that I have Es made. bien fácil escapar, It's easy to escape, pero nadie puede escapar de Dios. but nothing can escape from God. No puedo vivir la vida culpando a otros. I can't live my life giving everybody the fault. No puedo destruir la vida de alguien porque han destruido la mía. I can't destroy somebody else's life because they have destroyed mine. Dios te llama a un tiempo de oportunidad God has calling you for an opportunity donde tu vida puede ser restaurada where hoy. your life can be established. Dios te dice que puedes hacer la diferencia hoy. God tells you you could do the difference. Empieza a dejar tu pasado atrás Just start to put your past y away empieza a respirar and start to breathe la paz que solo Dios puede dar. the peace only God could give you. Levanta tu mano ahí donde estás. Put your hand up. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tu poder invada los corazones. Holy Spirit, I ask you to put these Trae people, esperanza, Señor. bring peace to these people. Trae esperanza, Señor. Bring peace to these people. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, empieza a pedir a Dios que ordene tus caminos. come on, ask God to do right your path. Dile al Señor que quieres ser justo. Tell God that you want to do justice. Dile al Señor, quiero ser justo. Tell God, I want to be Justo. justice. Quiero ser justo. I want to be justice. Quiero gobernar bien mi casa. I want to do good my home. Perdóname si no lo he hecho bien. Please forgive me if I haven't done it good. Empieza a abrir tu corazón con el Señor. Open your heart with the Lord. No hay relación lo santo con Belial. There's no relationship with Y God. no hay relación Cristo con Belial.
Lo malo es bueno y lo justo es justo. The bad is bad and the justice is justice. No puedo mezclar las cosas. I can't mix both of them. Voy a dejar de culpar a los demás I'm going to stop blaming other people y voy a aprender a ser justo. and I'm going to start to be justice Desde hoy from right now. quiero ser justo. I want to be justice. Abrazo la justicia. I adore the justice. Vamos, abraza a tu esposo o tu esposa si lo traes ahí. Give your husband or your spouse Abraza a tu esposo o tu a esposa. hug En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios lo hará. God will do it. ¿Hace cuánto que no le escribes una carta a tu mujer? How long has it been that you haven't written a letter to your spouse or to your husband? ¿Hace cuánto que no le das gracias por su trabajo? How long has it been that you don't give them a thank you for their work? Igual, mujer, ¿hace cuánto que no agradeces Vice versa for the wife and the spouse. Abraza a tus hijos, abraza a tu mujer Hug your family, hug your kids, your spouse, y dile al Señor, quiero ser mejor, and tell God, I want to be a better person. quiero ser mejor. I want to be a better person. Lo voy a lograr I will win. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dale un fuerte aplauso a papá. Give a round of applause to God. Él es bueno. He is good. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Puedes sentarte, amado. You can sit down. ¿Sabes lo que aprendí yo de esto? You know what I learned with this? Que a pesar de que ellos fallaron, That even though they failed to me, Dios los restauró. God did resolve to them. Él es el Padre. He is our Father. Es nuestro Padre Celestial. He's our Father. Él está esperando que tú regreses. He's waiting for you to come back. Siempre. Always. Tienes una oportunidad. You have an opportunity. Amén. Amen? ¿Cuántos están contentos? How many of you are happy? Gloria a Dios. Dan un aplauso. al Glory Señor. to God. Give a round of applause. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendice la vida de Jessie? Gracias, hermana Jessie. Gloria a Dios. Hermanos, llévese esta palabra en su corazón. Amén. Le dejo lugar a la hermana Patti.